praise our living God this afternoon. Yeah, bigyan mo naman ng magandang hapon yung katabi mo. Batiin mo naman. Bigyan mo na isang napakagandang ngiti yung katabi mo. Sabihin mo, magpuri tayo sa Panginoon. Come on, are you ready to praise Jesus in this place? Come on, make a loud shout offering to Jesus! Yeah! Come on! Magpasalamat kami kanimo, Ginoong
high and lifted up in our praises. God, we are so grateful for your amazing love. Thank you that we can call you our Abba Father. Lord, receive our worship. Receive our love song.
me and I will draw near to you. Thank you, O God, for that invitation. And the Lord invites us to be near to Him. God wants to experience His love. God wants you to experience His embrace today. He's the best, the perfect Father that we could ever have. Yes, Lord, we declare our love, Lord, today. Come on, use your mouth in thanking Him, honoring Him. The love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He showed, His love overwhelmed. This I know. Come on, sing that again. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh,
For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. Come on, sing. We'll say that you are good. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like this, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all praise. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. Jesus. In times like this, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all praise, and we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Sing, come on, church, declare that. We lift up our eyes, yes, Lord, above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like this, we choose to praise you, Lord. We choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all praise, and we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy.
Yes, our Heavenly Father, thank you, God, for your love for us. Thank you, Father, for your grace and mercies towards your people, your children. Father, we are amazed by the many things, Lord, that you are doing in our lives, the miracles, God, of a changed life. Father, once again, I pray for your people, every family represented here today. Lord, sa aming mga tatay, mga daddy, because today we are celebrating Father's Day, O God. Lord, thank you sa lahat ng tatay ngayon nandito at sa mga tatay o daddy na aming na-invite ngayong hapon. God, thank you for their lives. Thank you for their sacrifices, O God. Thank you, God, that we look up to them, Father, for guidance and leadership, Father. Lord God, bless everyone present at lalo na yung mga first-timers na invite namin ngayong hapon. Father, I pray for your word, Lord. Your word is always powerful sa aming mga buhay. Tanggapin namin ang iyong mga sinasabi, Lord, according to your word, Father. Bless your people with the truth of your word, O God. Lord, we continue to pray for our country, our city. Alam mo lahat, Lord, ang nangyayari. We pray, God, you are sovereign, supreme, and supernatural. You can change everything, Father. Lord, so we are praying for our country, O God. And Lord, this afternoon will be a blessed time of worship, a blessed time of surrender, a blessed time of trusting you, God, our King of Kings and Lord of Lords. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. At thank you din sa ating praise and worship team. At welcome sa lahat, no? Lalo na sa mga tatay, meron ba mga tatay na ngayon lang na-invite? Can you raise your hand kung first time nyo ngayon nandito? Meron ba mga tatay dyan, mga daddy nga ngayon lang nakapasok dito? Can you raise your hand? No, meron ba? Yan, nakita ko yung kamay sa likod. You're welcome. No? You're welcome here. Napadiha dapit. No, napadiha. Okay, kato ba? Gitudlo ba to? Okay, sa taas, dili na ako maklaro, no? Because of the lights. But you are welcome, kayong lahat, no? At happy Father's Day. Special announcement pala, wala si Pastorat Julnes today, no? The whole day. Kasi inoperahan siya ng cataract sa mata last Friday and she's still recovering. Successful naman. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Let's continue to pray for her for fast recovery, no? Hindi siya nakapunta kasi bawal pa siyang maligo hanggang ngayon. Okay, so but very successful. Thank you, Lord, sa successful nga operation sa mata, no? Hadlok, no? Operahan ka sa mata. And welcome sa lahat, lalo na sa ating mga tatay. Happy Father's Day ulit, no? Ang official na Father's Day sa June 14, tama ba? Next Sunday. Okay, pero ngayon natin ginagawa para advance tayo, para daw hindi tayo sasabay sa pag-celebrate sa mga restaurant at masyadong masikip. So, walang kompetensya kung ngayong araw. So, advance ang atin. Yan ang reason bakit nauna tayo ng 1 week. So, ibig sabihin dapat mag-ano talaga kayo, mag-celebrate kayo sa labas dahil sa Father's Day ngayon. Okay? Ready na tayo sa word ng Lord? Amen, no? Usually, ang mga tatay, mga papa, mga daddy, we are usually defined by our job, no? Ang ating trabaho, lawyer ka, engineer ka, no, or managers. Or we are defined by mga achievements nato. Tulad ng boxer ka, no, sikat ka na singer, or social status natin. Mayaman na daddy at meron namang sikat or gwapo. Sino dito ang mga gwapo na daddy? Grabe, yan talaga. Uncontestable yan na title. No, yung mga payat na daddy. Ay, joke lang. Nakita ko kasi si Pastor Bonso doon. Di ba? Minsan dyan tayo nakafocus na description sa ating mga tatay at dati. At hindi natin masyado binibigyan ng pansin
the more important role of a father, no? At dahil Father's Day, kumusta naman kayo, mga tatay, as a father, no? As a father, as a tatay, as a daddy in the family. Si Lord, God stresses this important role of a father. A father daw is a father who reflects the heart of God. No? A father who reflects the heart of God. So, special pala talaga ang tatay para kay Lord. Kasi ang tatay, hindi siya human invention. It is God's idea. It is something spiritual. Kasi to reflect the heart of God. Sa tatay, binibigay ni Lord ang leadership sa pamilya. Okay? So gusto ni Lord, we need to become better fathers. Walang perfect sa atin na mga tatay. Pero gusto ni Lord patuloy tayong nagiging mas magaling or mas mabuting tatay. And also, para i-guide natin ang ating mga young fathers, yung mga bagong nag-aasawa, no? Through parenting training, meron tayong parenting seminar or training dito sa church for the benefit of the young fathers, no? At meron din tayong discipleship. Tinuturuan rin natin lalo na mga young fathers, no? About fatherhood. Teach fatherhood na hindi lang tayo good provider na mga tatay, but spiritual leaders. Kasi yan ang design ni Lord sa mga tatay. To love, to teach, and to model faith. Amen? So, short advance testimony, katulad ko, no? I was not so aware sa ganitong spiritual leadership noon, no? As a father, when I was a young father, hindi ako masyado aware or conscious sa ganitong role as a tatay. No, focus lang ako sa pag-provide, to guide, ganun lang, no? But spiritual leadership hindi masyado. But now I pray that you will not make the same mistake, but give your best for this very important role of fatherhood. Amen? Are you willing, mga tatay, mga daddy? Are you excited? Are you interested, no, to become a better father and to do the heart of God, to reflect the heart of God? Kasi ito talaga ang purpose ni Lord. Fatherhood is His idea. It is not invented by man, but it is God's idea. Amen? So the title of the word today is Defined as a Father. Defined as a father. So, dili tayo defined by culture, na iba-ibang culture, nag-iba ang standard, nag-iba-iba ang definition. No? Pwede na maging tatay kahit babae ka, no? Or tatay na iba, no? We are not defined by culture or the mistakes we have made. Lahat tayo mayroong pagkakamali in our past. No? Lahat tayo mayroong ginawa hindi tama, di ba? But we are not defined by that. We are defined by God's design. Design ni Lord ang pagiging daddy or tatay. Psalms 103 verse 13. Ito yung verse natin today. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Compassion, no? Because of God's compassion. Sa Bisaya na is, unsa? Kaluoy? No? Compassion is love in action, di ba? So tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang gipakita, by His grace, we are here. Gusto natin magiging better fathers or grandfathers na sa mga grandfather at magtulungan para ang ating mga younger fathers, no? And together we will work it out, no, that we will have compassion for our next generation, no, for our next generation. So the first point is a father is defined by compassion. A father is defined by compassion. Sabi sa verse, have compassion on your children.
Maluoy daw ta sa atong mga anak. Maluoy ta sa atong future generation. Doon na ganin ng ingon nga kung if we cannot take care of our next generation in 1 or 2 generation, mag-iba na ang klaseng mga tao sa mundo. In 1 or 2 generation, magbago na ang culture ng mundo. Pag lumayo kay Lord, no, in 1 or 2 generation, totally different na ang kultura. Amen? So a father's greatest responsibility ay hindi lang to prepare children for life, no? Not only to prepare your children for life, i-educate, unsa pa, to keep them healthy, unsa pa, to provide ano yung kailangan nila, hindi lang daw yan, but to prepare them to know and follow God. Do you agree? To know and follow God. My relationship kay Lord. Kaluyan ta sa Ginoo. Ang Ginoo mismo maluoy sa ato ang mga parents that we will be able, no, magawa natin na i-guide ang ating mga next generation. Empower us, tudluan ta how to raise godly children, no? Dili lang paeskwelahon, healthy ug ma-provide ilang kinahanglan. But mas importante nga doon na gyud sila relationship kay Lord that they will know and follow God. Is that amen? May study. I know some of you familiar na nga study kay ginabalik-balik na ko ning statistics sa mga weddings usahay, no? Kani nga statistics, kung ang tatay daw, no, ang tatay godly og nagalid gyud sa iyang balay, sa iyang pamilya, 93% ang iyang mga anak magiging godly, 93%. Pero kung si tatay pinasagdan lang ang iyang pamilya o si nanay lang ang godly, hibalo mo pila ka percent ang magiging godly ang mga anak? Kung nanay lang, godly ang nanay pero wala gyud si tatay, pila ka percent? 17%. Consider the drop from 93 to 17 kung si nanay ang godly o wala si tatay. O kung ang tatay o nanay wala, pareho sila, walay Ginoo, 3% lang. Ang probability na magiging godly ang mga anak. So dili gihapon zero, no, kay usahay ang Ginoo mogamit man og lain nga mga tawo, mga friends para madala ta sa yaha, di ba? Pero the point is critical kaayo ang influence ng mga tatay sa iyang pamilya. Ug kana nga criticality design na sa Ginoo. Ang mga tatay are designed to really lead our own families. Amen? So, godly fathers build strong communities. Strong families and strong communities. Amen? So, mga tatay, mga daddy, I want you to realize this, nga God's design talaga na tayo mga tatay at mga daddy, tayo talaga ang magiging spiritual leader sa ating mga balay. Is that amen? No? Design na sa Ginoo. That's why daddies or mga tatay are being attacked by the enemy. Kaya maraming mga tatay sinasabi, no, ng mga tatay na yung pagpunta sa simbahan, pang babae lang yan. Pumunta kayo mga anak, kasama nyo si mami, kasi ako, mayroon akong mas importanteng puntahan. Alam nyo ba kung saan yung mas importanteng puntahan? Sa barkada, sa sabungan, kung saan-saan. Amen. So, pero tayo, mga anak na tayo ni Lord. Amen. Nagbago na tayo, di ba? Talagang i-lead natin nating mga pamilya to follow and know the Lord. Amen. So, have compassion. No, maluoy ta sa atong mga anak. Have compassion. Unsa sila nga klase? Nga mga adult one day, kung dili nato sila i-guide. Amen? So, compassion means patience in their weakness. No? In the process of training and teaching our own children, no? Siyempre, doon ay mga panahon nga magkamali sila, makasala sila. Ipakita gyud nato ang atong love and patience. No? Huwag magalit agad. Amen? Mga tatay, huwag magalit agad. No? Mga isog, mga tatay.
So have compassion in their weakness. Kasi gagmay pa sila growing up. Ikaduha, compassion means understanding their growth or maturity takes time. No? Takes time. No? Ayaw ka-discourage dayon kung mag-fail ang inyong mga anak. Or tanaw ninyo slow, hinay, matagal matuto. Ana ba? Dugay kayo kasabot ang mga bata. Maglagot dayon si tatay o si nanay. Ingna may timing ang Ginoo. Amen? May timing si Lord. Okay? I-pray, have faith, trust the Lord. Long time or short time, God is merciful. Doon na gani panahon nga atong anak usahay mapariwara, malayo sa Ginoo. But by God's grace, nakadungog putag mga istorya nga nawala og dugay pero hingbalik ra. No? That was because sa gagmay pa mga bata ginadala nato sa church. Ginatudloan nato pray, di ba? That's why naay seed na natanom silang kasing-kasing. And when the time comes, kung mawala mo sila for a while, mubalik yun kay na ay natanom. So mga parents, ayaw ginyo ibaliwala ang inyong pagdala sa inyong mga anak while gamay pa sila sa simbahan. Amen. Kay kana investment na siya, seed ang inyong gitanom sa ilang mga kasing-kasing. Is that amen? So anak yun na ka-importante. So have compassion. Spiritual leadership for the benefit of your own children. God's design for fathers is that a real father reflects the heart of God. No? That's the design of God. A real father reflects the heart of God. Not just the lawmaker of the house. No? Ang mga parents, dili lang yun ta lawgiver. Kung unsay imong balaod, mo'y matuman, mo'y masunod sa balay, dili lang na mao. Unya, kung ikaw gani ang mali, ingoy na ka nga bend the law. Di ba? No? Kung pabor sa imo, mali ka, do not bend the law, but ano kita? Dili lang ta lawgiver, ginagawa rin natin ang ating mga sinasabi, no? To reflect the heart of God. So have compassion. Huwag pabayaan ang mga anak. No? Exercise spiritual leadership in the family. That's compassion. Compassion for them. Sa tingin mo, anong klaseng adult sila one day? Have compassion. Take charge. You have a responsibility for them. What kind of adults will they be one day? Largely depend on you. Because you follow Jesus, then you are a good influence sa iyong mga anak. Amen? Amen. So, second, the first one is compassion. The second one is responsibility. A father is defined by responsibility. Okay, responsible fathers take good care and provide for their children. Dili nato sila pasagdan nga sila lang magtrabaho kay pinasagdan. No, biyaan lang, walay pamahaw, walay paniudto, sila lang ang maningkamot. Amen. Sa 1 Timothy 5:8, ingon diya sa verse, but those who won't care for their own relatives, no, especially children, especially those living in the same household, no, sa loob ng bahay, have denied what we believe. Such people are worse than unbelievers. So sabi dito sa verse, even ang mga dili Christian, ang mga unbelievers, they even provide for their children. How much more tayo, that anak tayo ni Lord? Is that amen? We love our kids, we take care of our kids, di ba? Especially, sabi ng verse, yung nasa loob ng bahay. So we take care of one another within the house. Di ba? Nandun nga sa loob ng bahay, hindi mo pa maalagaan. How much more? Sabihin natin, alagaan mo yung ibang tao, pero how about yung nasa loob ng bahay? No? Ayaw mo sa kanila. Hindi ganun. Ang gusto ni Lord, we love, especially those people in the house. Mahal natin ang ating mga disciple, di ba? At ibang tao, huwag pabayaan ang sariling anak. Hindi acceptable kay Lord yung unahin mo yung mga disciples mo, then yung mga anak mo na pabayaan. Is that amen? So a godly father is responsible. A godly father is responsible. A good provider. That's given. No? A good provider.
Maningkamot gyud ta nga mahatag nato ang kinahanglan sa atong mga needs. Not just financially, but also spiritual guidance. No, spiritual guidance. Tudluan nato mag-pray ang mga bata, lagbi na gagmay pa sila. Okay, tudluan nato sila, dadon nato sila sa simbahan. Tudluan nato sila to learn from the Bible. Gibilin si Amos og si Tres og si Danny sa balay kay nang lakaw iyang parents. So nag-Bible study mi sa mga apo, no? Na-amaze ko kay mga bright na kayo sila, kay basahon lang nila ang Bible for kaisa lang. Pagkatapos, explain what you remember. They can relate on the story from their own, mind. So, grabe ang comprehension, no, ng mga bata about the Bible stories. So, glory to God. Glory to God sa mga parents na ginagawa yan. Okay, so, amazing. Yeah, na-amaze ko kay one reading lang, then they can repeat the story by using their own words, their own understanding. So, sa tawag na, reading comprehension, no? Glory to God. So, what about emotional stability? Kung may problema sa bahay, kung doon ay mga trials nangyayari, paano ka mag-respond at nakikita yan ng mga bata? That will also teach them emotional stability. Kung makita nila ang imong decision, stable ka, dili ka dali mag-wild, no? Stable po sila. Is that amen? And the last is moral direction. The way you make decision, choices, no? Ano ang priority mo? Paano ka mag-decide, no? Nakikita ba ang faith mo kay Lord, especially sa mga decision making na ginagawa mo? So ganyan, a godly father is responsible. Tinitingnan kayo ng mga anak. So a father's role is not just to raise children, but to shape lives. Amen? Gina-shape dato ang atong mga anak, ang inyong mga anak. So, dalhin sa church, while maliit pa, sabi ko kanina, it's an investment para doon ay mga seed nga gitanom sila mga kasing-kasing. In church, they will learn gospel songs, di ba? And then, magkaroon sila ng spiritual insight from the Bible stories na binabasa nila at binabasa nyo rin at pinag-usapan ninyo sa bahay. They will learn how to pray. No, hindi lang galing sa inyo, but in church, they will learn from each other sa mga kapwa, mga bata, at from their children sa Sunday school. Di ba? And they will start feeling the presence of God. So, importante kayo na. Is that amen? Importante kayo na siya. Okay? So, this is the testimony in this ministry. Daghantag mga tatay, diri nga mga seamen, di ba? Mga seafarers, okay? Pero marami sa kanila, ilan na ba? Marami na rin na nag-decide na hindi na ulit sasakay sa barko, di ba? Hindi lang dahil mamiss nila ang kanilang gwapa nga mga misis, dili lang na mao nga rason, di na sila mosakay og barko, but tungod sa mga anak nila, to provide spiritual guidance sa ilang mga anak, emotional stability po sa mga bata. Kahibalo man mo nga every time mosakay og barko ang tatay, iyakan na po sa balay, no? Sige hilakay. Kasi aalis na naman si daddy. Na ang mga bata, they feel abandoned. Real story ni siya. Real problem yun siya. So ang mga tatay, mga daddy, nag-decide nga dili na sila mosakay og barko. No, nagnegosyo na lang ang uban, nangita og lain nga trabaho to provide moral presence for their own children. Okay? Providing presence builds identity. So, importante kayo ang presensya sa mga tatay o nanay sa pamilya. How is your family? How is your children? Sa Pilipinas, mo ni ang reality. How many children are suffering dahil OFW ang mga parents? Diba? Doon na ginay cost kung wala ang parent, wala ang tatay, wala ang nanay sa balay. Diba? And we know the reason. No? We know the reason, of course. We know the reason that usahay sa sitwasyon lisod gyud sa Pilipinas mo na kinahanglan mag-abroad usahay
kaya walay opportunity sa Pilipinas, no? But by God's grace, no, doon na may reason gyapon si Lord that why He allows. Alaman natin, no, na ang mga Pilipinos ngayon, maraming mga Pilipino nagiging parang missionary sa ibang bansa. No, hindi sila missionary pag alis, pero sa labas, no, dahil sa problema, naging Christian sa labas, then naging missionary, no? Ganon ang ginagawa ni Lord. So God is using us even in difficult moments or times in our lives. Amen. The third point is a father is defined by discipline. No, so dili lang compassion, maluoy ta. Dili lang responsible, provider gyud ta sa atong pamilya, but also another important role of a father is discipline with love. Sabi diyan, discipline with love. Dahil ang mahal natin ang ating mga anak, kailangan siyempre may disiplina. Okay? Kailangan ng disiplina. Proverbs 3:11-12, my child, don't ignore it when the Lord disciplines you. And don't be discouraged when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Diba? Ang disiplina ay hindi sign na dili nato love ang atong mga anak. Is that amen? Love nato atong mga anak, munang kinahanglan disiplina. Amen? To guide our children back to or away from danger. Dili sila magkamali, dili sila madisgrasya. Diba? Ma-save nato sila gikan sa maling direksyon sa kinabuhi. No? Kay balumanta nga daghan danger sa gawas. Mo gani ang uban naga-homeschool while gagmay pa mga bata, dunay benefit ang homeschool, di ba? Risky sa gawas, pero naaman si Lord. Pwede ra gihapon sa public school. Is that amen? Pero i-guide gyud nato, i-disiplina gyud, di ba? Bantayan nato atong mga anak kung unsa na ginahimo, unsa na ginatan-aw sa ilang mga cellphone or sa social media, no, to protect them. Doon nagyoy disiplina, what is allowed, what is not allowed, di ba? Is that amen? So, tayo, mahal tayo ni Lord, di ba? Sabi ng verse, tayo rin kinokorek ni Lord. No, we also receive discipline. Unsa man ang mga discipline nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Di ba? Klase-klase. Doon na siya dili ihatag, doon na yung mga trials nga i-allow niya para i-redirect niya ang atong direction sa kinabuhi. Amen? So doon na gyud disiplina. Gikan kay Lord, kay love man ta niya. Ang atong mga anak, kinahanglan pud doon na disiplina. Amen. So discipline is not anger. Dili tungod kay nasuko ta. Himuon nato siya with kanang dunay self-control. Dili nga suko. Okay? Discipline is not control. Discipline is correction. Ug dunay purpose. Ang totoong nagmamahal, may disiplina. Ang disiplina kailangan naintindihan ng mga bata. No? So, importante ni siya nga kung magdisiplina ta, kinahanglan nakasabot ang mga bata nganong atong gidisiplina. Di ba? I-explain gyud, di ba? I-explain nga love ninyo sila, pero kani ang ilang mali, so munang dunay palo, no? Then ang palo nato dili kayo kusog na makasamad, tama lang nga maka-realize. Amen. Sa parenting seminar gani nga atong ginahimo, ang mga gagmay pa lang gyud ang pwede paluon nga hinay. Kay kinigdagko na gani da about 13, 14 dili na bagay paluon ang mga bata. Okay? Dili na dapat i-explain na lang. Kung sanay na sila, kabalo na sila unsay tama o may mali, no, dili na gyud needed ang palo sa mga bata. Is that amen? This morning si Pastor Loloy ang nag-preach ingon niya sa among generation, ang among mga tatay, grabe kulata gyud, no? And mali pud, no? Kay siguro kung lisod man ang among panahon kay gikulata mi sa among mga papa, ako wala man ko gikulata. Si Pastor Loloy wala pod. Pero daghan
Imagine na lang ninyo ang mga tatay sa among mga lolo, tatay. Mas grabe pa to. So, glory to God in your generation, no? Kanang medyo managed na. But although we know also that doon na po yung mga child abuse gihapon, no? So, a loving father corrects his child not because he is angry, okay? But because he wants the best for him. Amen. Likewise, God's discipline is evidence that we belong to God and that He is shaping us into the person He wants us to be. So, dunay purpose ang discipline. Para sa kaayuhan, dili para sa kadautan. Di ba? Dili para masaktan ang atong bata, but ang purpose para ma-realign ang direction nila. Amen. And the fourth is, a father is defined by example. Dili ta kanang ano bitaw, do what I say, but do not copy what I do, no? Dili ingon ana ang isa ka godly nga tatay. A father's influence ay hindi hanggang salita lang. Dili lang ta hangtod istorya, but ato yung gina-demonstrate kay tinuod pod sa atoa kinabuhi. Amen. So children learn more from our example. Ingon sa 1 Corinthians 11:1, and you should follow my example, just as I follow Christ. Si Paul lang ingon ani. Wala nagtudlo si Paul nga himuan ninyo akong gisulti pero dili tinuod sa iyang kinabuhi, di ba? Follow me as I follow Christ. Mao pud ang atong ginatudlo sa atong mga disciples o mao pud ni ang atong itudlo sa atong mga anak. We teach them to follow the things that we are also doing sa atong sariling kinabuhi. So ang mga parents tayo ay magandang model or example. Amen? Gwapo ta nga mga tatay, mga nanay, gwapo or maayo ta nga modelo or example sa atong mga anak. Labi na kung godly parents na ta. Doon na tayo tinuod nga relationship kay Lord dahil nakikita at na-observe tayo ng ating mga anak. Di ba? Children, imitate parents. At kung ano ang nakikita nila sa kanilang daddy at mommy, yun din ang kopyahin nila. Di ba? So, dili mayo na mo ingon ta nga itudluan ingon ta sa atong mga anak, tell the truth, mga anak. But one day, na may nagbisita, ingon imong daddy, ingnaga nga wala ko. No? So nalibog ang bata, no? Kung tell the truth ba or ana. So ano ang nakikita nila sa inyo? No? Walang tatay na perfect, of course, balik nato nang gana istorya because wala magyoy perfect, di ba? Pero kani pwede ta mag-improve. Amen. Kay naa na ta kay Lord, pwede ta mag-improve. Okay? So as we follow Christ, our children can follow our example. No? Number one, if you pray, our children will learn to pray also kasi nakikita nila sa atin. They will learn how to depend on God. Kung may problema, makita nila nga gapray ta, sila pod makat-on nga mag-pray di ay kung naa tay problema. Pangayoon ang wisdom gikan kay Lord, di ba? Kung makita nila that we forgive ang mga tao nga nakasala sa ato, makita nila no that we are gracious towards people nga nakautang sa atoa, no? Sila pod magiging more forgiving. Then if we walk with integrity, no, kabalo po na sila. They will also learn to be honest and sincere, di ba? So children learn from parents, they copy us. Okay? So kung makita ng mga bata, we are manipulating people, they will also learn how to manipulate others. Kung makita nila nga dili po tagabayad og utang na may tabo po na sa ila, di po na sila, they will try to evade obligations. Tama ba? So para sa mga parents, your life example or modeling is louder than your instruction. Usahay hantag isulti, di ba, sa mga bata. Pero mas powerful ang ilang makita sa tua
more than the words that they will hear from us. Amen? So, importante yun ang atong example. They speak more louder than the words that they say. Praise the Lord, no? Another short testimony I noticed sa akong mga anak, no? Nga sila po, mubaya dayon ba? Ihatod pag yun dayon. Dili sila ganahan so far. No? Dili sila ganahan mangutang. Thank you, Lord. Glory to God. Ginahatod dayon ang bayad. And I thank God that they are really blessed also by the Lord. No? Kay I came from a poor family. I growing up, eskwela, usay lisod man gyud ta sa unang panahon, lisod sa trabaho, no, paningkamot, sacrifice to para to support, to be successful, to have a good family, to provide well sa ilang mga needs, no. Munang usahay wala tay time anang mga gusto gyud nato kanang ma-provide gyud ang ilang mga needs. But glory to God, no, sa mga bata, no, nga wala sila nag-agi gyud sa mga lisod gyud kaayo, no. But nagkaroon bud sila og kanang self-control ba, pag-manage sa ilang mga sarili nga mga profesyon or mga trabaho. Amen. And I see nga bisan sa ilang pagdala, no, sa ilang mga anak, no, sila Gingging sa Canada, sila Boyboy sa Manila ug sila attorney diri, no. 3 married children that they are becoming a good and godly parents. Amen. Glory to God. So, maupod ni ang atong itudlo sa atong mga disciples. Di ba? Sa mga young fathers sa ating church, you can follow us as we follow Christ. The greatest gift parents can give is not even wealth and education. No? This is powerful truth sa kuha kay sa akong parents sa una, kay pobre lagi mi, ang gina-emphasize sa akong mama is that education good because education is the pathway to better life. So eskwela gid mi tanan kay education good lagi. But not even wealth or education ang mas importante. More important is to point our children to the Lord. Is that amen? To make sure that our children do na gyud sila foundation nga tinuoray nga relationship sa atong Ginoo. Amen. Kay kung wealth lang or education, daghan mang wealthy o educated, pero na-involve sa malita, di ba? Na-involve sa malita. So, mas importante gyud ang relationship kay Lord. Amen. And the last is, a father is defined by identity in God. So, sa itong primero, compassion. Sunod, about responsibility, responsible fathers. Ang ikatatlo, discipline with love. And then, be a model or example. And the last is, identity in God. And na imong tapat, iba ka na ngayon. Because you have a new identity in the Lord. Diba? If anyone is in Christ, you are a new creation. Bag-o na ta. Mga anak na ta ni Lord, happy ba mo? Nga manaan na ta kay Lord. Because without that relationship, these things cannot happen. But dahil ang new identity nato karon, mga anak na ta kay Lord, so these things, changes, is possible. Amen? Because naan na ta kay Lord. So isang daddy at tatay na may totoong relasyon kay Lord can become better fathers. Posible, pwede, kay naa si Lord. And even help others or other people, disciple others in parenting and model faith in the family. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship. No? Nahimutan nga si Lord ang nagatrabaho sa atong mga kinabuhi. Diba? Nagabag-o ta. We become God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Mga maayong butang, maayong direksyon, maayong pagtudlo sa atong mga anak, which God prepared in advance for us to do. Kabalo na daan si Lord that when you become a Christian, you will become a good father, a good parent,
And being a good parent, you can start a godly generation after you. Amen? So, dili gyud ta aksidente nga nagiging tatay ta. Kaya we become God's workmanship, a masterpiece. God is reshaping, ginabag-o ni Lord ang atong character to do the work that He has assigned in advance for us to do. Ingon gani, He is the potter, we are the clay. Di ba? He corrects us. He is transforming us. He is shaping us for the work He prepared for us to do. So tayo, we trust the Master's hand. Doon ay mga panahon nga dili ka kasabot sa mga problema, di ba? Sa mga challenges you are facing. Praying on you trust the Master's hand when we do not even understand the process. Lisod usahay, di ba? Doon ay kanta, when you cannot understand. No, trust His heart. Trust the heart of God. He is sovereign in control and supernatural. So you are chosen. You are chosen to lead, build a godly family. You are called to follow Christ, reflect His character, and to serve others. And you are loved, not based on your performance, but by the grace of God. A child of God, you have a new identity. And your identity is to love people, to love God and love people. When a father knows who he is in God, he raises children who are secure, not confused. That's a blessing. Amen? Iba ang tatay na nandyan na kay Lord. We can start anew sa ating mga pamilya. Maybe some of you, no, doon ay mga problema, no, nagkamali tayo, but with God, there is always a new beginning. Amen? Walang daddy, tatay, or parents na perfect. Tanggapin natin ang ating mga pagkakamali in the past. Mag-repent lang tayo at hingiin ang patawad ni Lord, no? I-pray for strength, pray for wisdom to do what's right and to obey God's command. That's why importante nga magbasa ng Bible and bigyan tayo ng heart na obedient sa word ni Lord, di ba? Godly fathers are not defined by perfection, but a new direction, no? Dili ta perfect, pero today, doon na tayo bago nga direksyon, kay na naman ta kay Lord. Amen. A godly way of parenting that shows spiritual leadership, that models faith. Makita gyud nga tinuod ang atong pagtuo, that this pagtuo, we can pass this on to the next generation. Amen. And maybe some of you had a difficult childhood, di ba? Mahirap yung growing up years mo dahil yung tatay mo or your parents mo, no, wala silang relationship kay Lord. Of course, hindi nila alam, hindi sila marunong kasi wala silang relationship kay Lord Jesus Christ. But ngayon, ikaw, meron ka ng relationship kay Lord. Amen? So you are blessed. You are more empowered dahil sa grasya sa Ginoo. No? You now belong to the kingdom of God. Are you happy? You belong to the kingdom of God. Amen? You are a new creation in Christ and you can change. Ing na imong kaugalingon, I can change. Amen? Kaya na tong magbago. Kay sa diha nga gidawat nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi, ang Holy Spirit, ang Ginoo mismo, nagpuyo naman sa atong kasing-kasing. And that Holy Spirit is the power inside of us, kaya natong mag-start og bag-o nga sinugdanan sa atong pamilya. Amen. Can we all stand? To summarize, no? You are a father or a mother defined by compassion to your children. No? Hinumdumi ang imong kaugalingon nga pamilya. Kumusta ang imong kaluoy sa ilaha as a father, as a mother? Ano kayang klaseng adult sila one day? And much depends on you. Diba? At dahil si Lord kasama mo na, no? Pwede kayong mag-umpisa, bagong simula. Walang imposible kay Lord. Amen? Pangalawa, responsibilidad.
No? Not just as a provider, pero kayo magbigay ng spiritual guidance at moral direction sa inyong mga anak. And kailangan talaga discipline. Discipline with love. Na para i-correct sila, i-guide sa tamang landas. Example, huwag kalimutan na kayo ang tinitingnan ng iyong mga anak. And through your example, no, mas powerful ang inyong pagiging example kaysa mga sinasabi nyo or kinukuman nyo sa kanila. Kailangan makita din na totoo sa inyong mga kinabuhi. And lastly, you have a new identity in God. You are a new creation. No? Be a model of faith for God and family. Because at the end of the day, your children will not become what you say. They will become what you consistently show. Amen? Let us pray. Lord God, thank you for your word. In this Father's Day, God, I pray that your word will remain, Lord, sa among mga kasing-kasing, labi na sa mga tatay or mga daddy, even mga parents, Lord, mga mothers. Lord, we pray, God, that the compassion, the love that we receive from you, ay amin ring maibigay sa aming pamilya, sa aming mga anak. That, Lord, that we become responsible fathers. Hindi kami pabaya, Lord, but we will take care of our own families. At hindi lang provider, but to give them spiritual guidance, wisdom na mula sa iyo. And I pray, Lord, that we will really do discipline our children because we love them. And also, Lord, that our example, a model to them. Tabangi, Lord, ang mga parents to be consistent sa ilang lifestyle o sa mga sugo o mga kuman nga ilang ihatag sa ilang mga anak. And lastly, Lord, thank you sa new identity in the Lord because we become a new creation, O God. Then, kami ang imong mga instrumento, Lord, to transform our families, a godly family, para ang musunod, Lord, sa among mga anak, sa among mga apo, and the next generations will be a godly generation because that is the heart of God. Lord, salamat sa imong word. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Sige, can we all, pwede tayo maglingkod? Ako ang iyon ang mga first-timers to remain standing. Naba tayo mga first-timer, ayaw mo kaulaw, tindog lang mo diya sa taas. Palakpakan nato sila. Yeah. Okay. Amen. So we belong, mga first-timers, no, we belong to one spiritual family. Spiritual family sa Ginoo. Amen ba? O gusto lang nato magiging official nga apil mo ana nga pamilya. So atong himuon karon is mag-pray lang ta. Dawato nato si Jesus gyud nga siya ang atong Lord and Savior of our life. Amen? So follow me with this prayer. Our Father, thank you, God, for your love. Thank you for Jesus. He died on the cross to save mankind. And so, Lord, today, I admit that I am a sinner and I need a Savior. Dili na ko masave ang akong kagalingon, Ginoo. O dili na ko kaya baguhon ang akong kaugalingon. Ako makasasala. Kinahanglan ako, Lord, og manluluwas. Ug akong gituuhan nga si Jesus Christ, siya ang manluluwas nga gighatag sa Dios. Namatay sa cross, gibayaran ang akong mga sala. O Lord, akong gi-confess karon nga akong gi-surrender ang akong kinabuhi kay Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Lord, tabangi ko nga mas mailhan pa kanako sa mas lalong gayud. Lord, ang akong kinabuhi, ang akong kalag, ikaw na ang tag-iya. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Amen. God bless you all. Amen. Glory to God sa word. Nabatay na tunaan. Amen.
So tapos na nato gi-honor si Lord by listening to His Word. And right now, we're gonna honor our earthly fathers. So again, Happy Father's Day. Ako ang gina-request ang ato ang mga fathers to please stand. Good job, Kuya. Ikaw pa. Sige, ako ginhangi ang mga atong mga fathers in this church to please stand. Pati po dira sa taas. Ayan, we honor you, we appreciate you, and naigi-prepare na presentation ang mga kids for you. So let's all welcome our primary and our junior level. Palakpakan nato si Lord. And also palakpakan nato atong mga fathers in this place, in this church. Amen. Let's go, kids. Let's go. Sige na mga Superman. Good job mga teachers and mga daddies. Come on, come on. Come on na. Start marching na. Move forward. Woo, good job kay Jumar. Maunay tatay. Kuya Jumar, taro nga sila Kuya Jums. Ayan, again, let's welcome our primary and junior students. Palakpakan nato sila. Dugangan pa daw nila ilang mga anak. Wait lang. Napay pahabol, guys. Music stop. Let's welcome our beginners. Good job sa atong mga teachers. Very good. Sa baba lang mga gagmay kay Muhambak na niya. Yes. Again, let's welcome the Kids Ministries. Music. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp.
around, just wait and let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Yay! Good job. Now they tokens nga gipanghatag. Daghang salamat, leaders. And maybe... Mag-pray sa ta. Yes. Atong i-exciton mga kamot sa atong mga anak. Ginoo, among giampo ang tanan namong mga anak, ang mga bata, Ginoo. In a short while, dagko na ni sila. They will be godly adults one day, Father. Lord, we pray for good health, wisdom, Lord, guidance, gikan yun sa imo. O gamiton yun imo, Lord, ang ilang mga ginikanan, Father. And Lord, today, sa Father's Day celebration, amo pong pray, Lord, ang tanan nga mga fathers. Salamat silang kinabuhi. Lord, doon na may mga failures, but you give them, Lord, a new beginning. Karon nga sila imo ng mga anak, Ginoo. Gamita sila para ang next generation na mo, Lord, magiging godly good, Ginoo. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Oh, pwede Good na job. ipanghatag ang mga simple token, no? Sa atong Father's celebration. Good job, kids. Slowly go down the stage. Good job. All right, church, what time is it? It's time to give. Let's read our verse together in Matthew 7:11. Let's read. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him? Amen. Are you ready to pray and ask? Amen. Let's pray. Our heavenly and Abba Father, we thank you for your amazing love for each one of us. Today, we declare our love for you by obeying you through our tithes and our offerings. We trust you in everything. We praise you because you are our Father who provides for everything that we need. Father, hear our prayers, and we ask for your blessing, your favor, your protection, and guidance as we face another week. Bless the work of each hand, and may each hand reach out to someone this week. Be glorified and magnified in our giving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on, let's give. Good afternoon and welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends. Stay tuned for our announcements. Take note of our Sunday service schedule. We have 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. To our new friends, we encourage you to join a life group. Ask the person who invited you. Stay connected on our social media account at CCFI Jensen for more announcements and updates. Join us on
Mega Dawn Prayer Meetings. It is every first Saturday of every month, 5 a.m. On screen is our BP account, GCash and PayMaya in case you find it more convenient to give online. Also, we have QR codes on the envelopes. And happy birthday to those who are celebrating their birthdays this week. Happy birthday! Amen. Can we all stand? So, yun sa inyong nahinumduman sa word. No, remember the word, compassion sa atong pamilya, mga bata, responsibility, and discipline with love, example, be a good model, and finally, you have a new identity in the Lord. Amen. Can we raise our hands to the Father? Thank you, God, because you are faithful. Thank you, God, that nothing is impossible with you. Ug tagaan gyud nimo, Lord, og bag-o nga beginning ang bawat pamilya as you are continually transforming, God, ang mga kasing-kasing, ang mga karakter sa imong mga anak, nga mga tatay, mga nanay sa pamilya, O God. And now with the love of God, our Father, the grace and mercies of our Lord Jesus Christ, and the guidance of the Holy Spirit be in us. In Jesus' name, amen. For thine is the kingdom and the power and the glory Happy Father's Day. God bless you all. See you next Sunday.